Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How's life? I hope everything, all of you are very well today, and so do I. Before we study, let's pray together. Start now. Okay, finish. Jangan lupa untuk kenormalan baru, ya. Pandemi corona mengharuskan masyarakat beradaptasi dengan kenormalan baru. Jangan lupa kalian mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak ya. Supaya kalian semua tetap sehat dan orang-orang di sekeliling kalian juga tetap sehat, ya. Oke. Let's review about the material last week. Last week you have learned about recount text. Recount text means to give information about the incident or activity that happened in the past. Tenses that we use in recount text is simple past tense. Okay, today you are going to study about Chapter 4, Come to My Birthday Party Please, with subchapter number 1, to give instruction, number 2, to ask permission, and number 3, to invite someone to do something. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini kalian akan mempelajari subchapter yang pertama saja dulu. Nanti untuk minggu depan kita lanjutkan ke subchapter yang kedua. Nanti kalian akan bersama-sama dengan Mr. Lutfi. Pembelajaran, pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat yang pertama, mengidentifikasi ungkapan menyuruh serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang kedua, mengidentifikasi ungkapan mengajak serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang ketiga, mengidentifikasi ungkapan meminta izin serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Okay, we start with to give instruction material. Are you ready to study, class? Okay, prepare your piece of paper or your notebook and your pen. Kalian siapkan buku catatan dan pulpennya. You are going to have an exercise in this live, ya. Jadi di dalam live ini kalian akan nanti melaksanakan latihan soal. Oke? Oke, the first slide is perhatikan percakapan giving instruction and prohibition di bawah ini. These are the conversation between Gania and Mrs. Mukti. Gania said, "Mom, it's the first snow. I want to go outside and play." Mrs. Mukti said, "Okay, put on your jacket. It must be really cold. And put on your boots so your toes won't freeze." Artinya gini, "Mom, it's the first snow." Ibu, ini adalah salju, turun salju yang pertama. I want to go outside and play. Saya ingin bermain keluar. Okay, put on your jacket. Okay, kenakan jaketmu. It must be really cold. Pasti sangat dingin. And put on your boots, dan kenakan sepatu boots kamu. So your toes won't freeze.
Jadi jari-jari kakimu tidak akan beku. Jania said, Mom, it's freezing. I cannot feel my hands. Ibu, sangat dingin. Saya tidak bisa merasakan tangan-tangan saya. Get the gloves out of the closet. Don't forget your earmuffs and scarf. Kamu ambil sarung tangan, jangan lupa penutup telinga dan scarf. Can I play and build a snowman? Bisakah saya bermain dan membuat boneka salju? Oke, but don't be too long. Oke, tapi jangan terlalu lama. We don't want you to catch the cold. Kami tidak ingin kamu kedinginan. Oke, it won't take long. Oke, tidak akan lama. Perhatikan dari dialog ini, ya. Lihatlah kalimat yang ditebalkan pada percakapan di atas. Kalimat tersebut merupakan kalimat ekspresi instruction dan prohibition. Instruction dari kalimat put on your jacket. Put on your jacket. Lalu kenakan jaketmu tadi ya. Lalu yang bertulisan tebal di sini, put on your boots. Put on your boots. Pakai sepatu bootmu. Jadi itu contoh dari instruction, kalimat instruction, ungkapan instruction. Sedangkan untuk prohibition kalian bisa melihat dari di sini dari kata-kata don't be too long. Don't be too long. Ini adalah contoh-contoh dari ungkapan prohibition. Namanya prohibition itu artinya larangan. Instruction ini artinya perintah. Perintah selalu diawali dengan kata kerja. Sedangkan larangan diawali dengan kata don't. Bisa juga no. Ya, akan lebih jelasnya di slide-slide berikutnya. Nah, disinilah pengertian instruction dan prohibition. Instruction is expression to ask or command someone to do something. We use instruction. Instruction adalah ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. To ask or command someone not to do something, we use prohibition. Sedangkan prohibition artinya untuk meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu, not to do something. Jadi prohibition adalah kebalikan dari instruction. Jadi instruction atau commands adalah kalimat instruksi atau perintah, dan sebaliknya kita menggunakan ungkapan prohibition untuk melarang. Do you understand? We go on with the next slide. These are the example of the expression of instruction or command. Jadi ini adalah contoh-contoh ungkapan instruction atau command. Apa tadi? Iya, ini adalah perintah. Contohnya, open the book, clean this room, sweep the floor, close the window, take that book, draw a line. Ini adalah contoh-contoh instruction. Kalian harus ingat instruction itu diawali oleh kata kerja pertama. Contohnya tadi open, clean, sweep, close, take, atau draw. Ya, ada juga instruction menyuruh seseorang melakukan sesuatu, tapi untuk lebih sopan kita bisa menambahkan dengan kata-kata please. Apakah di awal kalimat atau di akhir kalimat? Ya, contohnya, open the book please.
Please open the book. Clean this room, please. Please clean this room. Jadi bisa juga menggunakan kata-kata please. Next. How are the responses to the instruction? Nah, bagaimana cara kalian merespons dari kalimat perintah tadi? Kalian bisa menggunakan kata-kata okay, alright, of course, sure. Jadi, kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan yang 4 ini. Artinya semua sama, yaitu baiklah. Oke, ya. Yang kedua, tadi instruction itu ada 2 jenis. Ada instruction kalimat perintah, ada juga prohibition, artinya kalimat larangan. Nah, ini adalah contoh-contoh ungkapan larangan atau prohibition. Contohnya, no feeding the animal. Dilarang memberi makan hewan. Bisa digunakan dengan awalan no. Kalau ada awalan no, kata kerjanya ditambah dengan ing. Contohnya, no feeding, no smoking, no parking. Ya, jadi kata kerjanya ditambah dengan ing. Selanjutnya, untuk larangan, ini kalian sudah pelajari di 2 minggu yang lalu tentang rule, obligation, and suggestion. Ada rule di situ. Di dalam rules dia menggunakan must. Untuk larangan, must-nya ditambahkan dengan not. Contoh, you mustn't sleep here. Kamu tidak boleh tidur di sini. Atau you must not. Ya. Next, don't sit on the bench. Don't sit on the bench. Ini juga merupakan ungkapan larangan. Diawali dengan kata-kata don't. Don't fight. Don't cheat. Don't drink. Don't eat. Ya, jadi kalau ada kata-kata don't, kata kerjanya kata kerja awal, kata kerja dasar. Jangan digunakan don't sitting, don't standing, itu salah. Jadi kalau ada kata-kata don't, selalu diawali dengan kata kerja pertama. Don't sit on the bench, jangan duduk di atas kursi. Don't run in the corridor, jangan lari di koridor. Inilah contoh-contoh dari prohibition atau larangan. Oke, bagaimana cara merespons dari larangan tadi? You can say okay, alright, of course, atau sure. Ya, ini adalah contoh-contoh respons dari prohibition. Sudah dicatat? Sudah mengerti? Do you understand? Mudah saja ya? Okay, this is the example of the dialogue about instruction and prohibition. Oyen, don't sleep here. Wake up and take a bath. Oyen said, alright, wait a minute. Perhatikan. Dari dialog di sini, which one is prohibition? Silakan dijawab. Kalian bisa gunakan kolom komentar. Chat kolom komentar. Jangan lupa diberi nama dan kelasnya ya. Don't sleep here. Wake up and take a bath. Yang mana? Which one is prohibition, yang merupakan larangan.
sudah? Oke. Prohibition adalah dari kata-kata don't sleep here. Betul? Oke. Sekarang, in the dialogue, which one is showing the instruction? Dari dialog ini, yang mana yang menunjukkan perintah? Dari kata-kata apa? Finish. Ada 2 di situ. Oke, that's right. Yaitu wake up. Wake up apa artinya? Bangun. Take a bath. Apa artinya? Mandi. Bangun dan mandi. Ya, ini adalah contoh-contoh dari ungkapan prohibition and instruction. Which one is about responses? Yang mana yang merespons dari ungkapan apa? Do you see it? Okay, that's right. With the word alright. Jadi responsnya adalah kata-kata alright. Ya, simple saja kan? Oke, we go on with the exercise. Silakan siapkan catatannya. Kalian langsung jawab A, B, C, or D. Number 1. Blah 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 the cap. It's dirty. Titik-titik topi itu. Itu kotor. A. Don't put on. B. Put on. C. Push. D. Don't push. Kira-kira jawabannya apa? Tulis juga kalimatnya ya. Misalnya A. Don't put on. B. Put on. C. Push. D. Don't push. Jadi Miss ingat jawabannya untuk dinilai. Sudah? Jawabannya apa? Iya, jawabannya is A. Don't put on. Jangan memakai topi. Topi itu kotor. Don't put on the cap. It's dirty. Ada yang betul semua? Oke, we go on with number 2. Blah 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 the pen. It's hot. Titik-titik panci itu. Panci itu panas. A. Touch. Touch apa? Sentuh. B. Don't touch. C. Put. D. Don't put. Which one is the right answer? Silakan dijawab. Jangan lupa tulis nama kelasnya ya. Simple saja ya. Finish. Oke. The answer is B. Don't touch. Artinya jangan sentuh. Don't touch the pen. It's hot. Jangan sentuh panci itu. Panci itu panas. Oke. Number 3. It's blah blah blah. It's hot here. Titik-titik. Di sini panas. A. Close the window. B. Open the window. C. Don't open the window. Or D. Take off your shoes. Which one is the right answer? Kira-kira jawabannya yang mana? Apakah menggunakan prohibition? Apakah menggunakan instruction?
Finish? Okay. The right answer is open B. Open the window. B. Open the window. Buka jendela itu. It's hot here. Di sini panas. Ya. Ada yang betul? That's good. Okay, number 4. Blah blah blah. Your shoes are dirty. Titik titik. Sepatumu kotor. A. Clean your shoes. B. Sweep the floor. C. Clean the wall. D. Get the socks. Which one is the right answer? Silakan dijawab. Miss beri waktu. Blah blah blah, your shoes are dirty. Titik titik, sepatumu kotor. Finish? Okay. The right answer is A. Clean your shoes. Ada yang betul? Very good. Clean your shoes are dirty. Next, number 5. Blah 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 on the chair, it's broken. Blah 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 on the chair, it's broken. Titik-titik di atas kursi, kursi itu rusak. A. Please sit. B. Put on the glass. C. Stand up. Or D. Don't sit. Dilihat soalnya yang mana yang sangat nyambung dengan soal itu. Have you finished? Yes. The right answer is D. Don't sit. Jangan duduk on the chair di atas kursi. It's broken. Kursi itu rusak. Yes. Number 6. Look, the window is very dirty. Lihat, jendela itu sangat kotor. Blah blah blah. A. Sweep it. B. Litter it. C. Wipe it. D. Forget it. Which one is the right answer? Finish? Okay. Of course, the right answer is wipe it. Artinya hapus kaca itu, hapus jendela itu. Dihapus artinya dibersihkan menggunakan lap karena jendelanya kotor. Kalau sweep it apa artinya? Sweep it artinya sapu. Sapu khusus untuk lantai. Litter it apa artinya? Litter it artinya buang. Khusus untuk sampah, buang. Forget it artinya lupakan itu. So, the right answer is wipe it. Ya. Untuk number 7. Andy said, turn on the fan. Turn on the fan. Anna answer. Anna response. Blah blah blah. Kira-kira jawaban Ana apa? A. Sure. B. I think so. C. Sometimes. D. You look great. Oke, yang mana jawabannya?
Ya, kalian sudah mempelajari tadi bagaimana merespons dari perintah, yaitu kata-kata sure. Tentu saja. I think so. Saya rasa juga. Menurut saya juga begitu. Sometimes, kadang-kadang. You look great. Kamu kelihatan cantik atau hebat. Okay, the last number. Teacher said, please check out the trash. Tolong buang sampah itu. Student respond with A. I don't want to. B. Alright. C. That's wrong. D. I put here. Which one is the right answer? Yes, that's right. The answer is B. Alright. Itu adalah respons dari perintah. I don't want to artinya saya tidak mau. C, that's wrong. Itu salah. D, I put here. Saya meletakkannya di sini. Oke. Miss yakin pasti kalian betul semua ya. Bisa jawab semua, bisa mengerti semua. Arti dari instruction, arti dari ungkapan prohibition. Oke? Good job. We go on with the next slide. It is conclusion. Ini adalah kesimpulan dari pembelajaran hari ini. What have you learned today? Ayo, kalian tadi sudah mempelajari apa? You have learned about come to my birthday party, to give instruction. Yang subchapter, to give instruction. Okay, next. What is the meaning of instruction? Apa arti dari instruction tadi? Do you still remember? Masih ingat? Instruction itu apa in English? Silakan dijawab. What is the meaning of instruction? Yes, the meaning of instruction is expression to ask someone to do something. Adalah ungkapan untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Next. What is the meaning of prohibition? Apa arti dari prohibition? Silakan dijawab. Apa? Kalau kalian ikuti dari awal pasti tahu the meaning of prohibition. Kalau instruction tadi to ask someone to do something, expression to ask someone to do something. Kalau prohibition apa? Ya, prohibition adalah to ask someone not to do something. To ask someone not to do something. Untuk meminta seseorang untuk tidak melakukan sesuatu. Very good. Okay, next. What is the expression to ask someone to do something? Kalian sebutkan ungkapan apa untuk meminta seseorang melakukan sesuatu. Apa saja contohnya, terserah kamu. Misalnya kalian tulis apa? Atau tadi yang sudah Miss jelaskan boleh.
Boleh kata-kata kalian sendiri. What is the expression to ask someone to do something? Ekspresi apa untuk menyuruh orang melakukan sesuatu? Sudah? That's right. Contohnya, open the book, clean this room, sweep the floor, close the window, take that book, draw a line. Apa artinya draw a line? Gambar sebuah garis. Take that book, ambil buku itu. Close the window, tutup jendela itu. Sweep the floor, sapu lantai itu. Clean this room, bersihkan ruangan ini. Open the book, buka bukunya. Ya, ini adalah contoh-contoh expression instruction. The last one, what is expression to ask someone not to do something? Nah, ekspresi apa yang meminta seseorang not to do something, untuk tidak melakukan sesuatu? Beri contoh satu ekspresi. Buat sendiri. Ya, betul. You mustn't sleep here. Don't sit on the bench. Don't run in the corridor. No feeding animal. Terserah mau kata-kata yang mana ya. Oke. I think that's all for today. Next week we are going to study about to invite someone to do something with Mr. Lutfi. See you, and jangan lupa cuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Semoga pandemi ini cepat berakhir, kita bisa sekolah seperti biasa ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.